अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं में से आज हम आपको कासनी के बारे में बताते हैं। कासनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। इसको वैसे भी खाया जाता है, शरबत बनाकर भी पिया जाता है और अर्क निकाल कर भी इस्तेमाल किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे लिए कासनी मौजूद है, इसलिए कि कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब जन्नत के पानी के कतरे इसके ऊपर ना गिरते हों। गोया इसके ऊपर जन्नत के पानी के कतरे गिरते हैं। जिसने कासनी खाई और सो गया, उस पर जादू और जहर असर नहीं करते। कासनी के पत्ते सलाद के लिए इस्तेमाल भी किए जाते हैं। जोड़ों के सूजन में कासनी के पत्तों को बारीक पीस कर मरहम बनाकर मुतासरा जगह पर लगाएं, बहुत फ़ायदा होगा और सूजन आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी। इस हाल की मर्ज़ में कासनी बहुत मुफीद है। कासनी के इस्तेमाल से पित्ता में मौजूद जो हमारा पित्ता है ना, उसके अंदर मौजूद तेज़ाबी और गंदे मादे खारिज हो जाते हैं। गोया पित्ते के लिए ये बेहतरीन एक ग़िज़ा है। कासनी पेशाब आवर है, यानी पेशाब ज़्यादा आता है। बार बार प्यास लगे तो कासनी इस्तेमाल करें, ये रूह को तस्कीन देती है। कासनी मैदे की गर्मी को दूर करती है। कासनी के पत्तों का जोशांदा औरतों के जो मर्ज़ होते हैं उनमें बहुत मुफीद होता है। जिसको हमेशा सर दर्द रहता हो, ऐसे मर्ज़ के लिए कासनी बहुत मुफीद है। कासनी का शरबत थकावट और बेचैनी को दूर करता है और माली खोलिया में बड़ा मुफीद है। तवानाई और चुस्ती पैदा करता है। जिगर की गर्मी को दूर करके ठंडक पहुंचाता है। कासनी का इस्तेमाल खांसी में बहुत मुफीद है। ये गले की खराश को दूर करती है, जमे हुए बलगम को निकालती है और खांसी दूर करती है। बदहज़मी दूर हो जाती है। इसके इस्तेमाल से ग़िज़ा जल्दी हज़म हो जाती है। मैदे पर दबाव कायम नहीं रहता। हर किस्म के बुखार में इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। कासनी के पत्तों का सफ़ूफ मगज़ तरबूज के साथ मिलाकर खाने से, मगज़ तरबूज ये होता है कि तरबूज के बीज ले लें, बीज में से उनकी गरियाँ निकालें, उसको मगज़ कहते हैं। तो कासनी के पत्तों का सफ़ूफ बनाएं और मगज़ तरबूज के साथ मिलाकर खाने से गुर्दे के तमाम मर्ज़ दूर हो जाते हैं और गुर्दे की पथरी जल्द खारिज हो जाती है। गुर्दे का दर्द भी ठीक हो जाता है और गुर्दों में अगर सोजिश हो वो भी ठीक हो जाती है। कासनी ख़ास तौर पर जिगर की इस्लाह करती है। जिगर के जिनको अमराज हैं, बीमारियां हैं, तो उसके लिए ये कासनी बहुत फ़ायदेमंद है। दमे के मरीज़ जो होते हैं वो कासनी का जोशांदा बनाकर पिएं, तो इंशाअल्लाह दमा आहिस्ता आहिस्ता जाता रहेगा। जिनको भूख कम लगती है, कासनी के पत्तों का शरबत बनाकर पिएं, भूख की कमी दूर हो जाएगी और भूख लगेगी। कासनी के पत्तों का अर्क मैदे की सोजिश को दूर करता है। कासनी के इस्तेमाल से कब्ज़ दूर हो जाती है। अगर आँखों में मोतिया उतरने वाला हो तो कासनी के पत्तों का रस आँखों में डालें, मर्ज़ से इफाका हो जाएगा। इस्तिस्का के मरीज़ों को कासनी के पत्तों का शरबत पीने से फ़ायदा होता है।
کاسنی کے پتے جسم کے حصوں پر بار بار باندھنے سے سوجن دور ہو جاتی ہے اور متاثرہ جلد اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ کاسنی کے پتوں کا شربت بزوری کے ساتھ ملا کر پینے سے پیچس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شدید قسم کی پیچس اور خونی پیچس میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ یہ شربت پینے سے خون کے دست بھی رک جاتے ہیں۔ کاسنی کے جڑوں کا جوشاندہ معدے کے لیے یا معدے کے جتنے بھی مرض ہیں سب کے لیے اکسیر ہے۔ کاسنی کے پتوں کا جوشاندہ نمک ڈال کر غرارے کریں تو حلق کی سوزش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کاسنی کا استعمال دوران خون کو درست رکھتا ہے، خون کی شریانوں میں موجود رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ یرقان کے مریضوں کے لیے کاسنی کے پتوں کا عرق بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو بچھو کاٹ جائے، فوری طور پر کاسنی کے پتے متاثرہ جگہ پر رگڑنے سے یا پتوں کا رس لگانے سے بچھو کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ کاسنی کے بیج پیس کر سونف کے عرق میں ابالیں اور کاسنی یا بنفشہ کے شربت کے ساتھ ملا کر پینے سے جس کو نیند نہیں آتی وہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیند کی حالت میں اگر بندہ بڑبڑانے لگنے والی عادت ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کاسنی کے استعمال سے جگر کی نالیوں میں موجود ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کاسنی کے پتوں کا عرق بھی بہت مفید ہے۔ کاسنی کی جڑیں باریک پیس کر صفوف کی شکل میں بنا کر بچھو کے کاٹے ہوئے حصے پر لگائیں تو انشاءاللہ وہ بچھو کے کاٹے ہوئے درد یا اس کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ کاسنی کے شربت کو جو کے ساتھ پینے سے پیٹ کی سوزش درست ہو جاتی ہے۔ کاسنی کے استعمال سے پیشاب کی نالیوں میں پائی جانے والی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مثانے کی گرمی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ مثانے میں ہونے والی درد ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب سے آنے والا خون بھی بند ہو جاتا ہے اور پیشاب کھل کر ٹھیک طریقے سے خارج ہوتا ہے۔ کاسنی میں کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، آئرن ہے، کیروٹین ہے، تھائمین ہے، رائبوفلیون ہے، وٹامن سی ہے، وٹامن اے ہے۔ کاسنی جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کا اگر استعمال جاری رکھا جائے تو بندے کو صحت مند بھی بناتی ہے اور طاقت بھی عطا کرتی ہے۔ سب سے بڑی بات وہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے کاسنی موجود ہے، اس لیے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس کے اوپر نہ گرتے ہوں۔ گویا کاسنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اسی نظریے سے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی صحت اور ثواب دونوں ملیں گے انشاءاللہ۔